نیوز 18 جموں کشمیر لداخ تھماچس من تہد خیر مقدم تو بہت تہد میزبان سعید منظور ونکین موجود خانقاہ اونتی پورہ من خانقاہ اونتی پورہ نیشنل ہائی پہ کم دور مگر اگر اس علاقہ کت کر علاقس من زیادہ مسائل گلی کوچ تم ونیک تان تمہیں آمت ٹٲلہٕ ترٛاونہٕ تمن آمٕژ کانٛہہ مرمت کرنا اگر بجلی ہز کت کرو ترسیلی نظام درہم برہم کلین پہ تارہ لگ تو پول تہ بوسید زیادہ گمت یتک لُکھ اَسہِ سۭتۍ موجود یمن سۭتۍ کرو کت یم ونان پنٕنۍ مسائل گرام سبھا زٕ ژور کر تر مز کر اٹینڈ سن چیئرمین تک دمو تمہ سات دوٚپُکھ یتھ گامس ہسا یوٗتاہ یہ کیش اماؤنٹ یتھ ہسا یوٗتاہ یتھ ہسا یم فنڈس یتھ ہسا یم فنڈس پتہ ییٚلہِ یم فنڈس واتان یور نہ واتان فنڈس کہیٖنۍ ایکچولی امہ برونٛٹھ گٔے کٲم یتھ یتھ کوچس کوچن آیہِ کامہِ یتھ نیُک میجرمنٹ تہِ کٔرِتھ ییٚتہِ گامس مسئلہ ییٚتہِ پول ژٕ تار وٕچھ ییٚمہِ گامٕچ تار وٕچھ فرستن پٮ۪ٹھ دِتھ تارٕ نیٹ ورک نہ بالکل نیب نشان نہ نیٹ ورکی ہند تمیک ہسا بیاکھ مسئلہ یہ سٹیڈیم آمت خبر کر آج برو لگ بھگ 20 ؤری آمت سٹیڈیم کہین تہ ڈیولپ کہین تہ پروگرس نہ تک اس نا یہ گۄڈنیُکُے چیٖز مےٚ یم ہوٚمہِ سایڈٕ تہِ ترٛٲیِکھ آز برونٛٹھ 10 ؤری پایپہٕ وٕچھ اَسہِ ناو تمہِ دۄہ وٕچھ تمیُک نشانہ گۄشبٕنہِ توٚبرُک وٕچھ اَسہِ مگر آبا وٕچھ نہٕ پتہٕ تتہِ پٮ۪ٹھ زانٛہہ تُہۍ وٕچھِو حظ سٲنۍ تِم یِم کوچِن سٲنۍ سڑک یوٚتَس تام چھِ گژھان کۄٹھٮ۪ن منٛز چھِ گژھان کالہٕ تہِ وَنان پلانَس منٛز صُبحس چھِ وَنان پلانَس منٛز مگر مےٚ چھُنہٕ سمجھی یِوان یِم کٕم پلان چھِ یِم کَتہِ تھاوان یِم پلان کَتہِ تھاوان پاور چھُ یہِ چھُ ڈوٗنۍ لنجن پٮ۪ٹھ گژھان چھِ بجلی مۄکلن پٮ۪ٹھ تار تِم چھِ دپان ہے ییٚتہِ چھےٚ یی نہٕ تیٚلہِ کَتھ گژھو أسۍ کَتھ دِمو فیٖس ییٚتہِ چھُ سٹیڈیم چھُ کر تام بنوو تتھ دِتُکھ تام فینسِنٛگ اوٚڑمٕژ پتہٕ چھنہٕ پیی اَسہِ سُہ وٕچھا سُہ سٹیڈیم چھُ نہٕ وٕچھِنۍ اَسہِ چھُ نہ ییٚتہِ ہسپتال کُنیُک ییٚتہِ ہر کُنہِ رنگٕچ کوچہِ تُہۍ وٕچھِو سٲنۍ کۄل تُہۍ وٕچھِو سٲنۍ کۄل امِچ حالت کیاہ چھِ تُہۍ وٕچھِو پانے وٕچھِو تُہۍ ؤنِو پانے یہِ گام چھُ آمُت تراونہٕ یا یہِ پتھ پکہِ کِہیٖنۍ نہٕ ییٚتہِ چھُنہٕ ییٚتہِ نہ چھُنہٕ بالکل کِہیٖنۍ صرف چھِ ونان بس کران نہٕ کِہیٖنۍ وننہٕ سۭتۍ چھُ سورُے عملی طور نہٕ کران کِہیٖنۍ یہ یہ گام لۄکُٹ مۄکُٹ خانقاہ یتھ کٕہٕنۍ تہِ کٲم وٕنکٮ۪ن 5-10 ؤرین منٛز گٔمٕژ نہ چھُ کانٛہہ لیٹرِن پویِنٹ نہ چھُ کانٛہہ مکانہٕ پٔژھِس آمُت کھۄر کۭژاہ کھننایکھ تِم تہِ وٲتۍ نہٕ یتھ منٛز کِہیٖنۍ اَسہِ چھُنہٕ بُلاک کہِ ذٔریعہٕ کٕہٕنۍ کٲم نہ چھِ کوچہِ تِم چھِ تباہ گٔمٕتۍ لِنک روڈ یِم چھِ پتھر پیٚمٕتۍ مگر بیٚیہِ حظ چھِ یِم ڈرینہٕ ییٚتہِ آسہٕ تِم آیکھ کھنناونہٕ شاہباد بُلاکس منٛز یُس یہِ بیٛاکھ لِنک روڈ چھُ یہِ تہِ چھُ شاہباد بُلاکس منٛز پونٛسہٕ یِمو کٔڑمٕتۍ یہ چھنہٕ پتہ یہِ کٔمۍ کٔڑۍ کیٛاہ کوٚر مگر أسۍ نہ زانہون بُلاک افسر نہ زانہون أسۍ ویٖڈیو ونیُک تام چھُنہٕ اَسہِ ویٖڈیو وٕچھمُتٕے ونیُک تام چھُنہٕ VLW وٕچھمُتٕے بیٚیہِ چھِ خاص کر ربہِ منٛز حظ چھُ ؤنکیٚنس تہِ پکان أسۍ ییٚتہِ کوچن منٛز پکنُے نہ حظ چھُنہٕ بنان یتھ چھنہٕ کٕہٕنۍ تہِ کٲم گٔمٕژ آب چھُ واٹر سپلاے ٹوٹل چھُنہٕ آب کِہیٖنۍ صرف چھُ اوٚڑ گنٹہٕ کُنہِ ساتہٕ یِوان آب گامس کیٛاہ گژھِ اَڑِ گنٹہٕ سۭتۍ آبس خاص کر ٹنگہٕ پوٗر تتھ چھُنہٕ بالکل ٹوٹل آب کِہیٖنۍ ویٹرنری پرابلم چھِ خاص کر اَسہِ گوٚژھ آسُن ییٚتہِ لۄکُٹ مۄکُٹ یہِ حظ یہِ ٹاورٕ ہن یہِ امِچ بٔڑ بارٕ پرابلم بیٛاکھ پرابلم چھِ اَسہِ گوٚژھ لۄکُٹ مۄکُٹ آسُن یہِ حظ یہِ ہسپتال یتھ گامس منٛز کیٛازِ اَسہِ اوس مان جاے تہِ ٲس ہُہ تہِ اوس مگر چھُنہٕ اَسہِ دِوان گورمینٹ کِہیٖنۍ اَسہِ حظ کوٚر گرام سبھا لٔج اَسہِ 2 پھِرِ دیُت اَسہِ سٹیٹمنٹ بُلاک افسر 2 پھِرِ باقین بجلی افسر واتنٲے یِم حظ تارٕ وارٕ کُنہِ چھُنہٕ نہ پولا نہ چھُ کینٛہہ ہُتہِ حظ چھُ ڈوٗنۍ کُلیو پٮ۪ٹھ تار ڈوٗنۍ کُلیو پٮ۪ٹھ چھِ سارنٕے تارٕ مگر پاور سُہ کتہِ یی پاور بیٚیہِ حظ کوٚر اَسہِ رِکویسٹ یِمن اَسہِ دِیِو 200 ؤریس ووت لڑان کران پتہٕ گوٚو لاسٹس سُہ بیٚیِس انٛدس یتھ نہ حظ تھوٚوُکھ نہٕ سُہ 200 تہِ کِہیٖنۍ سٲنۍ چھِ گُزٲرِش یہِ تُہنٛدِ وسادت گوٚژھ واتناوُن یِمن افسرن گوٚژھ ترُن فِکرِ نمبر یہِ خانقاہ پسمانٛدٕ گام ترٛووُکھ کیٛازِ ترٛووُکھ اتھ گوٚژھ ویرِفِکیشن گژھٕنۍ یِم کامے آیہِ تِم گٔے کوٚت اگر یتھ بُلاکس منٛز پرُس آے 10 لچھ 20 لچھ آے کیٛاہ آے یوٗس آے مگر یِم پونٛسہٕ گٔے کوٚت یِم کامہِ کتہِ گٔے یہِ چھُ سٲنۍ تمو ووٚن کہِ یِمن کم مسائل چھِ اگر یہِ نیشنل ہائی وے پٮ۪ٹھ زیادٕ دوٗر چھُنہٕ یہِ علاقہٕ کینٛہہ تہٕ تاہم چھُ یہِ نظر انداز کرنہٕ آمُت اگر أسۍ کتھ کرو اوور آل بجلی ہُنٛد نظام چھُ ییٚتہِ واریاہ زیادٕ درہم برہم چنہٕ آبٕچ سہوٗلیت تہِ چھنہٕ ییٚتہِ بہم یِمن لُکن کِہیٖنۍ دپان أکِس گنٹس ہسا چھُ یِوان آب تہٕ تمہِ پتہٕ نسا چھُنہٕ آب یِوان کِہیٖنۍ اَمہِ سۭتۍ چھِ واریاہ زیادٕ پریشٲنی باقٕے یُس ڈرینیج سسٹم وغیرہ چھُ سُہ تہِ ہسا چھُ ییٚتہِ واریاہ ناقص بیٛاکھ پریشٲنی چھِ یِمن یُس نیٹ ؤرک پریشٲنی چھِ سۄ چھِ ییٚتہِ زیادٕ لُکن ہٕنٛز چھِ اپیٖل سرکارس اپیٖل کہِ تِم تُلن دِن یتھ علاقس کُن نظر تہٕ یِہنٛدۍ مسٲیل کرن حل بہٕ چھُس سعید منظور نیوز 18 جموں کشمیر لداخ ہماچل خٲطرٕ خانقاہ اونتی پورہ نیوز 18 جموں کشمیر لداخ ہماچلس مز تہد خیر مقدم بہٕ منیر حسین ہُرا بہٕ موجود ونکس شمالی کشمیر کس ضلع بارہمولہ کس کنزرس مز
یت پٲٹھۍ زن وٕچھان چھِ أسۍ کٔشیٖرِ اندر مختلف مقاماتن پٮ۪ٹھ چھِ ژوٗرِ ہِنٛدۍ یِم واردات چھِ تِم چھِ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ یعنی بڑان یعنی پرٛٮ۪تھ جایہِ چھِ أسۍ وٕچھان سُہ چھُنہٕ کٕہٕنۍ دۄہ ییٚمہِ دۄہ أسۍ بوزان چھِ پھلٲنۍ جایہِ گٔے ژوٗر فِستٲنۍ جایہِ گٔے ژوٗر یِتھَے پٲٹھۍ چھِ أسۍ کُنزرَس منٛز آز ییٚتہِ اوس اکھ موبایل شاپ اوس ییٚتَس أمِس گٔے راتھ کیُتھ ژوٗر آو یُس سی سی ٹی وی کیمراہَس منٛز کیچ تہِ گوٚمُت چھُ مگر تٔمۍ ژوٗرَن چھِ سۄ چالٲکی ہٲمٕژ تٔمۍ چھُ پَنُن بُتھ بنٛد تھٲیِتھ یعنی یُس یہِ موبایل شاپ اوس أمِس ٲسۍ آی فون واریاہ قۭمتی فون ٲسۍ أمِس اَتہِ تہٕ تِم چھِ تٔمۍ نِمٕتۍ سٲری تُلِتھ تہٕ یِتھ پٲٹھۍ زَن أسۍ پٔتمہِ لَٹہِ تہِ کَتھ کَرو أسۍ پٔتمہِ لَٹہِ ٲس ٹنٛگمرگہِ پٮ۪ٹھ کُنزر تانۍ گٔے واریاہ ژوٗرِ ہِنٛدۍ معاملات یَتھ منٛز گاڑِ آیہِ ژوٗرِ نِنہِ تَتھ منٛز یُس کُنزر پُلیٖس اوس تِمو کٔر تَمہِ ساتہٕ واریاہ حکمت عملی اَپنٲو تِمو یَتھ منٛز تِمو سرگن ژوٗر تَمہِ ساتہٕ رٔٹۍ تہِ تہٕ تِمن ہٕنٛز نِشاندہی تہِ کٔرِتھ تہٕ تِم آیہِ رَٹنہٕ تَمہِ ساتہٕ تہٕ سۄ بٔڑ کامیٲبی میٖج پُلیٖسَس تہٕ یَتَتھ چھُ وٕنکیٚس لوٗکھ تہِ اپیٖل کران زِ یِتھ پٲٹھۍ پُلیٖسن تَمہِ ساتہٕ کامیٲبی کٔر تَتھ منٛز تِم ژوٗر آیہِ رَٹنہٕ یِتھَے پٲٹھۍ گژھِ ہے نوٚمَن تہِ یِم ژوٗر چھِ یِم تہِ گژھن یِن رَٹنہٕ یِتھَے پٲٹھۍ تہٕ یِہٕنٛز گِرِفتٲری تہِ گژھِ یعنی گِرِفتٲری عملہِ منٛز اَنٕنۍ تہٕ یِم دُکاندار ییٚتہِ چھِ یِمن چھِ وۄنۍ واریاہ تشویٖش زِ یِم چھِ بِچارٕ ییٚتہِ پَنُن روزگار کماوان یِمن دُکانن پٮ۪ٹھ یِم چھِ وَنان اَسہِ چھَنہٕ وۄنۍ راتَس نِندٕر تہِ یِوان یِمن چھُ فِکِر آسان یِمن دُکانن کُن زِ خبر راتھ کیُتھ ما گژھِ ژوٗر تہٕ یِتھَے پٲٹھۍ یُس ییٚتہِ یہِ موبایل شاپ اوس یِتھَے پٲٹھۍ اوس أمۍ تہِ بِچارَن لون اوسُن کوٚرمُت باقٕے چیٖز تہٕ أمِس ٲسۍ واریاہ یہِ بِزنِس پَنُن یہِ سیٹ اَپ اوس أمِس چلان تہٕ یِتھ پٲٹھۍ یِم ژوٗر آے تہٕ یِمو روتلہِ یہِ ییٚتہِ لوٗٹ تہٕ أسۍ کَرو أمِس دُکاندارَس سۭتۍ کَتھ أمِس نِش تہٕ یہِ چھُ یہِ دُکانہٕ ییٚتہِ ٲسۍ أمِس یَتھ منٛز آی فون تہِ ٲسۍ باقٕے فون تہِ ٲسۍ تہٕ ژوٗرَن چھِ اَنٛد ہٮ۪تھ تِم نِمٕتۍ روت کیُتھ تہٕ یِتھ پٲٹھۍ زَنہٕ أمِس لَچھِ بوٚد مال اوس ییٚتہِ تہٕ اَسہِ سۭتۍ چھُ یہِ دُکاندار یَتھ أمِس سۭتۍ کَرو أسۍ کَتھ تۄہہِ نِوٕز 18 منٛز خیر مقدم تُہۍ ؤنِو یہِ ژوٗر کیٛاہ کیٛاہ نیوٗہو تۄہہِ تہٕ آز روت کیُتھ یُس یہِ ژوٗر آو تہٕ کِتھ پٲٹھۍ کوتاہ مال اوس یُس تۄہہِ یَتھ ژوٗرَن نیوٗ لگ بگ حظ نِیَکھ مےٚ 15 to 18 موبایل وٕنہِ چھُ مےٚ کاوُنٛٹ کَرنَے آی فون چھُ اَنٛد ہٮ۪تھ سٲری نِیَن آی فونو منٛز چھُنہٕ مےٚ کٕہٕنۍ اینڈرایڈو منٛز نِیَکھ مےٚ لگ بگ 5 to 7 موبایل باقٕے نِیَکھ أمۍ اَنٛد ہٮ۪تھ آی فون لگ بگ چھِ مےٚ 10 لَچھ رۄپیہِ سی سی گٲڑۍ 3 لَچھَن رۄپیَن أنُم سِٹاک گَرٕ اوسُم أتھۍ پٮ۪ٹھ پَکان تہٕ راتھ کیُتھ آو 2 بَجے راتھ ژوٗر نیوٗنَم سورُے اَنٛد ہٮ۪تھٕے وُڑٲیِتھ سی سی ٹی وی یَس منٛز تہِ چھےٚ فُٹیج اَکھ ٹی وی کیمرا اوسُن پھٕٹرومُت تہٕ تَمہِ پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ ژوٗر کٔرٕن پھٕٹرٲیِن سٲری کیمرا تہٕ نِیَن باقٕے ہن ؤٹِتھ یَتھ منٛز مےٚ ایکسَسریٖز تہِ نِیَن آی فونٕکۍ آرجِنَل چارجَر نِیَنَم تٔمۍ نی تِم آیٹَم یِم مےٚ ییٚتٮ۪تھ قۭمتی ٲسۍ باقٕے سَستہٕ تھوٚونَم ییٚتی سورُے اَنٛد ہٮ۪تھ تھوٚونَس سورَس پٮ۪ٹھ بیٚہنٲوِتھ ناظریٖن تُہۍ چھِو بوزان ییٚمہِ سُنٛد وَنُن زِ یِتھ پٲٹھۍ ژوٗر یہِ چھُ چالاک بَڑٕ چالٲکی سان أمۍ شٲطِردٲری سان چھِ أمۍ ہومُت أمۍ چھُ گۄڈٕ نیٚبرٕ کِنی سی سی ٹی وی کیمرا گۄڈٕ پھٕٹرومُت أنٛدرِمہِ سی سی ٹی وی کیمراہَس منٛز چھُ قید گوٚمُت مگر تَتہِ چھےٚ أمۍ سٕنٛز شکل یِوان شکل چھِ مگر ماسٕک چھُ بنٛد اَنٛد ہٮ۪تھ أمِس چھِ أچھ 2 ٹوٹل یِوان اَتھِ تہٕ وۄنۍ چھُ پُلیٖسٕے پٮ۪ٹھ اَسہِ بروسہٕ تہٕ اِنشاء اللہ مےٚ چھُ اگر أسۍ پُلیٖسٕچ کَتھ کَرو پُلیٖسن کٔر پٔتمہِ لَٹہِ تہِ کامیٲبی اکھ حٲصِل ییٚمہِ ساتہٕ گاڑِ ییٚتہِ قۭمتی گاڑِ آسہٕ نِوان ژوٗرِ تہٕ تَتھ منٛز رٔٹۍ تَمہِ ساتہٕ تِم ژوٗر تہٕ تُہۍ کیٛاہ واریاہ مدد تِمن تہٕ أنِن رٔٹِتھ تَمہِ بغٲر تہِ اوس ترٛامہٕ دُکان اکھ تہٕ دوٚیمہِ دۄہ کوٚر کُنزر پُلیٖسن سُہ کیچ تہٕ مےٚ چھُ اِنشاء اللہ اُمید کہِ ایس او صٲب چھُ اَتہِ واریاہ اَصٕل بیٚیہِ یُس مےٚ آیو چھُ سُہ تہِ چھُ واریاہ اَصٕل کہِ أکِس 2 دۄہن تانۍ ما کَرِ مےٚ چھِ یِمنٕے پٮ۪ٹھ وۄنۍ اُمید باقٕے چھُنہٕ کٕہٕنۍ سہارٕ مےٚ چھُ پُلیٖسٕے پٮ۪ٹھ اُمید کہِ اِنشاء اللہ کیازِ اَسہِ چھُ کُنزر پُلیٖس واریاہ ایکٹِو اِنشاء اللہ یِتھ پٲٹھۍ ییٚتہِ باقٕے دُکاندار تِکیازِ أسۍ چھِ روز بہ روز وٕچھان چھِ أسۍ ییٚتہِ چھِ ژوٗرِ ہِنٛدۍ معاملات بَڑان وٕنکیٚس تہٕ کۭتیاہ اقدامات تُلنٕچ چھِ ضروٗرت تِکیازِ باقٕے دُکاندار تہِ ٲسۍ وٕنی وَنان اَسہِ نہ چھُنہٕ وۄنۍ سکوٗنٕے اَسہِ چھِ نِندرٕے گرِ یِوان زِ أسۍ چھِ دَپان أسۍ چھِ پَنُن بِزنِس کران تہٕ خبر پٔتۍ کِنۍ ما یی ژوٗر سورُے عیال چھُ أتھۍ پٮ۪ٹھ پَکان ییٚمہِ ساتہٕ أکِس دُکاندارَس لون کٔڑِتھ یَتھ منٛز اوٚنُن مال تَمہِ پَتہٕ کٔرٕن کٲم عیال چھُس پَکان أتھۍ پٮ۪ٹھ یورٕ اَتھ ژوٗر تٔمۍ نیوٗنَس لوٗٹِتھ تٔمِس چھُ رۄپیَس 20 لَچھَن مال ژوٗرَس ییٖتَن 3 لَچھ رۄپیہِ ہُمِس بِچارَس گوٚو عیالَس کھَش لون چھُ أتی بینک وٲلۍ تہِ ما دَپنَس نہ ژےٚ گٔیے ژوٗر تہٕ اَدٕ کیٛاہ ژےٚ گوٚے اِنشورَنس اِنشورَنسَے چھُ پٔتمہِ لَٹہِ گٔے ژوٗر 10 لَچھَن رۄپیَن اِنشورَنس والیو دِتۍ 60,000 رۄپیہِ تٔمۍ سُنٛد وَنُن چھُ 43,000 رۄپیہِ لٔگۍ مےٚ اَتھ کیسَس فالو کَرنَس پَتہٕ کوٗتاہ روٚٹ تٔمۍ 10 لَچھَن پٮ۪ٹھ رٔٹۍ تٔمۍ 17,000 رۄپیہِ تہٕ وۄنۍ چھُ مےٚ صرف گُزٲرِش پُلیٖسٕے کہِ مےٚ کٔرۍتو تھوڑا بہت ایکٹِوِٹی یَتھ کیسَس تہٕ یہِ کٔرۍتو اِنشاء اللہ کَرَن کیٛازِ کُنزر پُلیٖس چھُ واریاہ ایکٹِو یِمو کٔر ہر کانٛہہ رابری کیچ یِمو کوٚر اَمہِ برونٛٹھ تہِ گوٚو ییٚتہِ موبایل دُکانَس أکِس 4مہِ دۄہ اوس سُہ کیچ کوٚرمُت تِمو تہٕ تَمہِ پَتہٕ چھِ ییٚکیٛاہ یِم باقٕے دُکاندار تہِ بِلکُل ییٚتٮ۪تھ چھِ اَسہِ باقٕے دُکاندار تہِ یِمن تہِ چھِ سۭتۍ تہِ کَرو أسۍ کَتھ یِمن تہِ چھِ ؤنِو حظ تُہۍ کُس دُکان چھُو چلاوان ریڈی میڈ حظ اچھا ریڈی میڈ ؤنۍ تو یِتھ پٲٹھۍ یِمن ژوٗر گٔیہِ تہٕ تۄہہِ کوتاہ چھُو وۄنۍ خوف تہٕ تِکیازِ تُہۍ
تیز دکاندار ونی ونان تم ونان اس خوف ونکس تشویش کیا یہ وسان ون دوٗرِم دُکاندار اَسہِ چھُنہٕ راتس نیٚنٛدٕر تہِ یِوان کالہٕ پگاہ چھُ آسان ییٚتہِ اوترٕ گوٚو ییٚتہِ ناروٲرۍ دۄد اکھ تہِ اَمہِ برونٛہہ تہِ گوٚو اکھ مطلب اتھ بارس منٛز چھِ أسۍ یِتہِ دُکاندار تشویٖشس منٛز کیاہ پتہ یہِ چھا گینگ کانٛہہ مطلب ییٚتٮ۪ن تِم کامیاب گٔے تِم چھِ تتھ منٛز تِہُنٛد دٮ۪مٲغی توازُن چھا خراب ناروٲرۍ دۄہ یتھ دُکانس تِم ہٮ۪کن مطلب یہِ کٔرِتھ ایفٲٹ ژوٗر کرنہٕ خٲطرٕ تِم چھِ مےٚ باسان تمہِ حساب نار تہِ دِوان تتھ تہٕ دوٚیِم ییٚتٮ۪تھ تِم کامیاب گٔے تتٮ۪تھ چھُ ییٚکیاہ برونٛہہ کَنٮ۪تھ ییٚتٮ۪تھ ہیٚکہِ ییٚمِس سٲنِس بٲیِس کم سے کم 10-15 لچھ رۄپیہِ نۄقصان یِمن چیٖزو کِنۍ چھُ یہِ دُکاندار عام دُکاندار تشویٖشس منٛز کہِ نیٚنٛدٕر چھنہٕ یِوان کینٛہہ کیازِ اَسہِ چھُ وٕنکیٚن مطلب وٕنکیٚن سۄ وٲنٛس سٲنۍ یتھ منٛز أسۍ کانٛہہ کار ہٮ۪کو نہٕ کٔرِتھ کینٛہہ اَسہِ کوٚرمُت چاہے گرِکیو کوٚر مدد چاہے زٔمیٖن کُن کٔر چاہے لون کوٚر کریو تھوڑا بہت سِٹیپ کھڑا تہٕ گرٕ ٲسۍ چلاوان ییٚتھۍ پٮ۪ٹھ مۄخصر وَرٲے نہٕ تِم حالات تہِ ییٚتہِ کِہیٖنۍ عام دُکاندار تشویٖشس منٛز کہِ کیاہ ہیٚکہِ صُبحس ٲسِتھ صُبحٲے گۄڈٕ اگر مطلب اگر أسۍ ہمساے دُکاندار سُنٛد فون چھُ یِوان یُس کانٛہہ نزدیٖکی منٛز چھُ آسان آمُت فون یِنہٕ سۭتۍ چھُ روزان اِنسانس تھرٛٹ خبر کیاہ پتہ چھُ یہ چھُنہٕ ہٮ۪کان اِنسان اندازٕ کٔرِتھ کتھ بارس منٛز أمۍ کوٚر فون ییٖتِس کالس أسۍ فون پِک چھِ کران ادٕ یا خوش خبری آسہِ نتہٕ آسہِ کانٛہہ بُرٕ خبر یِم چیٖز چھِ گژھان أسۍ حظ چھِ دوٗرِ پٮ۪ٹھ أسۍ حظ دوٗرِم دُکاندار تہِ اَسہِ چھُنہٕ کٲشِر راتس نیٚنٛدرٕے چھنہٕ آسان پتہٕ نزدیٖکُک تہِ نزدیٖکُک چھُ سہل مسلہٕ أمِس مطلب کانٛہہ خوف چھُنہٕ أمِس ونٛدٕ پلو تہِ چھِنہٕ أمِس کِہینۍ لٲگِتھ أمِس چھُ اکھ اپر لٲگِتھ أتھۍ اپرس منٛز آو 2 بجے راتھ یہِ 1 گنٹہٕ دیُت أمۍ میٲنِس دُکانس پٮ۪ٹھ 1 گنٹس ٲس أمِس کوریج CCTV فُٹیج آرام سان چھُ یہِ فون وٕچھان مےٚ کُس ہیوٗ چھُ نیُن یُس نہٕ أمِس لگان چھُ سُہ چھُ یہِ واپس تھاوان أمۍ نی مےٚ لگ بگ 18 to 15 موبایل پوٗرٕ چھنہٕ مےٚ وُنہِ یہِ کوٚڑمُت کِہینۍ وۄنۍ کرٕ بہٕ آز کیازِ بہٕ اوسُس 2 دۄہن أتی تھانسٕے پٮ۪ٹھ گٲڑۍ کٕنۍ مےٚ اوترٕ تتھ اوٚن مےٚ سٲرسٕے مال کیازِ آی فونن ٲس آز تھوڑا ڈِمانڈ زیادٕ پہن تِمن أنۍ مےٚ آی فون بیٚیہِ ٲسۍ مےٚ آلریڈی پرٛٲنۍ آی فون ییٚتہِ موٗجوٗد اَنٛد ہٮ۪تھ تھوٚونم صاف کٔرِتھ ییٚتٮ۪تھ تُلنم سُہ چارجر یُس 2000 چارجر چھُ آی فونُک 20 واٹ آرجنل ٹاپ چھُ 2100 رۄپیہِ چھُ سُہ تِمے نِنم 20 پیٖس باقٕے دۄہتِن ہتِن چارجر تھٲینم أتی ناظریٖن تۄہہِ بوٗزوٕ کِتھ پٲٹھۍ چھِ یِم ژوٗرن ییٚتہِ یتھ دُکانس منٛز ژوٗر کٔر یعنی یِہٕنٛز ڈِمانڈ چھِ یِم تہِ ییٚتہِ دُکاندار کُنزرس أنٛدۍ پٔکۍ چھِ یا کُنزرس منٛز چھِ یتھ مارکیٹس منٛز یِہٕنٛز ڈِمانڈ چھِ زِ جموں کشمیٖر پُلیٖسس چھِ یِم اپیٖل کران یِتھ پٲٹھۍ پُلیٖسن پٔتمہِ لٹہِ پنٕنۍ سۄ یعنی تِمو ہٲو سُہ کارکردگی پُلیٖسن یِتھ پٲٹھۍ پٔتمہِ لٹہِ واریاہ لٹہِ تِمو ژوٗر رٔٹۍ تہِ تہٕ یِتھٕے پٲٹھۍ چھِ یِم ڈِمانڈ کران زِ تِمن ژوٗرن ہسا یِمن خلاف گژھِ یِنۍ کاروٲیی کرنہٕ یِم گژھن جلدی یِنۍ رٹنہٕ تاکہِ یِم تہِ روزان سکوٗن سان یُس چھُ کُنزر پُلیٖس تِکیازِ تِمو کٔر تہِ اَمہِ برونٛٹھ واریاہ کٲم واریاہ کاروٲیی کٔر تِمو ژوٗرن خلاف آز یِم ژوٗر چھِ وٕنکیٚس پھیران یِمن خلاف تہِ گژھِ یِنۍ کاروٲیی کرنہٕ یِم گژھن یِنۍ گرفتار کرنہٕ یِمن تہٕ دِیِو بیٚکِس أکِس پروگرامس تام اِجازت آداب 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. آداب ناظرین نیوز 18 کشمیر کس گراؤنڈ زیرو رپورٹس مجھ تہد خیر مقدم اور ناظرین تہ پتہ کہ محکمہ موسمیات زن پیشن گوئی تمی تھی کانٹیکسس من چونکہ اس زن سنو فال سہ ضلع کولگامس من جاری اور ونکس تہ شین پیوان اور برابر پیوان اور اگر اس کت کرو اس زن ہیرم علاقہ نور آباد کی علاقہ تت گو واریاہ شین جمع اور اس زن لو لائن ایریا یا زن پلینز تت گئی کی آج شین جمع اور اگر اس کت کرو بڑی جالن یا داندواڑ یا اہربل تت کی فٹ زن شین سہ گومت جمع تو ات سلسلس مز انتظامیہ تہ متحرک گومت اور انتظامیہ وقتاً فوقتاً لکن تہ باور کران کہ تمو کی کنٹرول رومز تہ کرمت ایسٹیبلش ات سن شین تمن پروسیس سہ گومت شروع اور بجلی یا دیگر یم زن ضروریات تم تہ آیتن تھامت اس بنسبت ونکس موجود ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کلگام وقار گیری صاحب ان کرو کت زانو کہ شینس متعلق کیا پریپریشن چلان وقار صاحب تہد خیر مقدم نیوز 18 اس ونتو ونکس شین ات من کیا یہ ونکس کیا پریپریشن چلان اور ات کیا تیار تھی پتہ چونکہ ضلع کلگامس من موسمیات محکم کی وقت پریڈکشن آئی خراب موسمس متعلق تو ات سو تمام ڈپٹی کمشنر کلگام صاحب ہدایتن تحت تمام ضلع من تمام سرکاری مشینری متحرک کر ہر گھر
सड़कों पर शीन हटान या तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी बाकी तिहज बहाली यकीनी बनावी खराब मौसम दौरान इन तमाम चीज़न खतर आए भरपूर हदायत दिन तो अवलिन फुर्सत मज आव यह वुचन कि अगर चूंकि बर्फबारी गि दौरान सड़कों पर शीन हटाने खतर गोच कर तथ मुतलिक कंट्रोल रूम तैयार करना सवलगामस मज आव कंट्रोल रूम बना जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट सोन दिवसरस मज कंट्रोल रूम तैयार दिहन तो इथे अत मज डीएच मज कंट्रोल रूम कुलहम पे लगभग 1008 किलोमीटर पन तखमीन लगोमुत सड़क शीन पे हटान लेंथ सड़क तम पे शीन हटान तथ मज 553 किलोमीटर आस पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंटस आमुत टारगेट दिन तम हटान शीन तम बाकी 456 किलोमीटर तम कर पन डिपार्टमेंट मज R&B कुलगाम R&B काजीगुंड तो PMDSY डिपार्टमेंट इस तरह शीन खतर बाकी तमाम मशीनरी शीन हटान सह मुतहरिक तमाम बाकी एसेंशियल सर्विसेज डिपार्टमेंट डी साहब तो क्योंकि वक्तन फवक्तन वुचन कि अगर शीन पेवान तो पावर तथ मज खलल पड़ने जन एसेंशियल सर्विसेज तथ मुतलिक क्या मतलब हस्पतालन तन पेशेंट वातनावन या पावर बहाली या आबच अत मुतलिक क्या हदायत तुम वो चूंकि तमाम डिपार्टमेंट आमुत भरपूर हदायत दिन कि तिहद तमाम अमल रोज मुतहरिक तो तिम कर बनान एसेंशियल सर्विसेज यकीनी अत दौरान वनो तुम अख चीज कि यह वक्त पदमिस शीनस मज वो तो या आज तुम वक्त तुथ हालात बासान ये एसेंशियल सर्विस तुम वो हस्पताल कह पेशेंट बनाओ अगर तम वक्त गो तिम तथ दौरान कह वक्त जान मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स मदद अस कोर बाज़ाब्त एस्कॉर्ट तिहजो मशीनों तथ दौरान एम्बुलेंस हस्पताल तम कोर यकीनी बनो कि हस्पताल तम वतन मरीज अमे अलाव अगर बास कि तम वक्त ज्यादा मशीन या जे बी गाड़ी गी तथ इंजीनियर मशीन मज पेशेंट शिफ्ट कर तो पावर क्या सिचुएशन पावर डिपार्टमेंट तुम वो कि पावर सूरत हाल रोज कुलगामस मज पतम शीनस मज सह रोज बेहतर तो पावर डिपार्टमेंट तमाम अमल असल पे कर तमाम तिहद फीडर्स ये कुछ जाए कह खबर या कह फीडर गो तिहद अमल इमीडिएटली रिपेयर करने कोशिश कर कुछ वक्त 33 kV लाइन रोजन पे बंद तो इमीडिएटली चनाब थोड़ा बहुत तथ मुतलिक क्या इंतजामिया कर चनाब किस मामलस मज महकमा जल शक्ति डिपार्टमेंट मुतहरिक यकीनी बनाने कोशिश पूरी कर अगर कुछ मेजर कह डैमेज माइनर डैमेज इमीडिएटली या कुछ वक्त सर्दी दौरान लगन तथ खतर भरपूर अच्छा विकास साहब आज चूंकि 30 जनवरी आज प्रोडिक्शन कि मेजर स्नोफॉल गस शीन वनकस पेवान तो तुहज क्या हदायत या तुहद क्या मैसेज रोज आम लुकन सो दैट कि जानुच सलामती रोज तहफुज ती यकीनी बनान तो अत कुन किस्म नुकसान तक चूंकि बर्फबारी हज प्रोडिक्शन हिलमिल इलाकन मज ये ज्यादा बर्फ शीन तम कुन पशि वसित इन खतर या अवलांचेज इन खतर तजे लुकन अपील कर कि तम कर बेजा अपने बिला घरों नश एतराज ताकि यकीनी इंसानी जान हज सलामती यकीनी बनाना इथे पे पज सुल चीर ते नेरन आज शीन किस मौकस मज जंगली जानवर तह खतरा तो तम किन तमाम आवास अपील कर कि जिला इंतजामिया पूर पे मुतहरिक करो कोशिश कि जरूरियात जिंदगी तम यकीनी बनाना तो तम तक अत मज ताउन सुल चीर नेरन पन्न घरों मज या तिथन इलाकन कुन नेरन ये कुछ जाए बर्फानी तौर वसन वाह शुक्रिया और यम एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कोलगोम विकार गिरी साहब युंद वन कि शीन पेवान और चूंकि यह महकमा मौसमियात प्रेडिक्शन तो तथ कॉन्टेक्सस मज चूंकि इंतजामियत मुतहरिक गमज जन चनाब या बिजली या बाकी सहूलियात और खसूसी तौर पे जन वतन पे शीन तुलन प्रोसेस सह आज सुबह गुमुत बे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर वुचान आज जिले बंडपोर के सुमल इलाक पट्टा से नाजरीन चूंकि यह प्रोग्राम तशर पे न्यूज़ 18 या कोशिश कि साने जबान लगे पोचर तो आज करो कशर जबान हवाले कत यदमत तालुक कशर जबान तो अदबुक वुचान कि जम्मू कश्मीर मज तिस तंजीम सरगर्म यम कशर जबान पे काम करान चाहे मुशरन हंद रंग चाहे
باقی ادبی نشست منعقد کران تو امیک یہ مقصد کہ سن زبان ات لگ مزید تقویت ات لگ مزید پوچھر تو یہ پکہ برہ کن تو ات معاملس مز کرو آز کت سمبلس مز ونکس تو اس سک معروف تنظیم ادبی تنظیم یت اندر کلچرل فورم ونان امیک صدر ونکس تشریف فرما سلیم یوسف صاحب بڑ پرومیننٹ یور علاقس مز ادبی پروگرام کران بیٚیہِ مختلف نشست کران تو ات معاملس مز بڑ سرگرم پتمو کینٛژو ؤرۍیو پٮ۪ٹھ تو آز کرو پرٹیکولرلی کت اندر کلچرل فورم اس تنظیم امچ کیا تاریخ تو امیک کیا مقصد تو کت معاملس مز کران سلیم صاحب تہ گۄڈٕ نیوز 18 مز خیر مقدم کران شکریہ حاجی صاحب جناب اس ون تو اندر کلچرل فورم اس کر زبان ادب حوالہ تھی کران کیا مقصد امیک تاریخس متعلق ون تو گۄڈٕ یہ کر پی برسس تو ات مز کتیا ممبر تہ کت پہ کت علاقس مز آپریٹ کران تو کیا مقاصد بسم اللہ الرحمن الرحیم بوز انٹر کلچرل فورم سوناواری ییٚلہِ وٕچھو ات گئی کم گئی ات ونیُک تامتھ لگ بگ 20 ؤری چلان تو 20 ؤریو پٮ۪ٹھ اصل پٲٹھۍ ادبی حوالہ ادبس سۭتۍ مطلب کٲشِر زبٲنۍ حوالہ کٲم کران تو ممبر ییٚلہِ أسۍ وٕچھو ممبر چھِ مےٚ ونکیٚنس سوناواری منٛز چھِ 2 بلاک اکھ چھُ حٲجن بلاک بیٚیہِ چھُ سُمبل تو سُمبل ایریاہس منٛز چھُ مےٚ سٲرسٕے منٛز امیِکۍ ممبر یتھ منٛز زن سُمبلُک ییٚلہِ وٕچھو أسۍ ضلع بنڈپوریُک اند ییٚلہِ وٕچھو أسۍ سُہ چھُ گاڈٕ کھۄڈ اتھ گامدِ سۭتۍ یِوان تہٕ تتِکۍ تہِ چھِ مےٚ ممبر تہٕ امہِ علاوٕ چھُ مےٚ ضلع لگ بگ کیاہ چھِ اتھ ونان گونڈ گۄڈٕ خواجہ قاسم اتیُک چھُ اَسہِ مختلف تہٕ اتھ منٛز چھُنہٕ کُنہِ قٕسمٕچ مطلب سٲنِس اتھ منٛز چھُنہٕ رنگ یہِ کینٛہہ نسل وسل کینٛہہ تِکیازِ یہِ ادبی تنظیم ات منٛز چھِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ طبقائی فکر مقاصد ہیٚتھ چھِو تُہۍ کٲم کران تہٕ وُنیُک تامتھ اگر تُہۍ تٕہٕنٛز پروگرس وٕچھو پٔتمہِ چھُ ونان أسۍ چھِ 20 ؤرۍیو پٮ۪ٹھ ایکٹِو کِتھ ہی پروگرام کٔرِو تۄہہِ تِمو منٛز چھا کانٛہہ یِم تُہۍ سانٮ۪ن ناظریٖنو سۭتۍ یژھِو شیر کرٕنۍ کینٛہہ پروگرام یِم مطلب بڑٕ قٲبلِ ذِکر چھِ ییٚمیُک ذِکر ہٮ۪کو کٔرِتھ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ پوٚت کالٕچ کتھ کرو سٹارٹ ییٚمہِ ساتہٕ گٔے گۄڈٕ ٲسۍ أسۍ پروگرام کران یتھ منٛز ٲسۍ سٲنِس ایریاہس منٛز ٲسۍ تمہِ وقتہٕ یِوان بھگت تِم چھِ روزان یور اتہِ چھِ یتھ کیاہ چھِ ونان ارنِمال تھیٹر چھُ یور پٹن سایڈس اتھ پلہالنٕکۍ پتہٕ ییٚلہِ یِم کران ٲسۍ تہٕ اسہِ تہِ گوٚو شوق أسۍ تہِ درٛاے 8-10 نفر تہٕ أسۍ ٲسۍ کران یِہوے شوق وارٕ ییٚمہِ ساتہٕ دۄہ گژھان گوٚو تہٕ اتہِ اسہِ سۭتۍ جُڑے واریاہ اصل مطلب پٔرمٕتۍ لیکھمٕتۍ شٲعر تہٕ اسہِ پیٚو پتہٕ یہِ سونٛچُن زِ یتھ منٛز وادی ہٕنٛز بٔڑ بار تنظیٖم ادبی مرکز کمراز تتھ سۭتۍ تہِ چھِ أسۍ ونکیٚنس جُڑِتھ تہٕ سون پتہٕ کوٚر اسہِ اکھ وعدٕ اکھ زِ یۄس سۄ کٲشِر زبان چھِ یتھ منٛز اسہِ مرحوٗم عزیٖز حاجی صٲبن تہِ واریاہ کوٗشش کٔر اللہ تعالیٰ بخشنس جنت تِکیازِ تٔمۍ سُنٛد چھُ اسہِ یہِ نقشہٕ قدم چھُ یہِ زِ کٲشِر زبان گٔژھ سٹیٹ لیولہِ یا أسۍ ونو مُلکی سطحس پٮ۪ٹھ کٲم کرٕنۍ تہٕ أسۍ چھِ امہِ حوالہٕ یِمے پروگرام کران تہٕ بیٚیہِ یِم تہِ زن گُزریمٕتۍ چھِ سٲنۍ اسلاف اتھ ادبہٕ حوالہٕ تہٕ تِم تِہنٛدۍ دۄہ چھِ مناوان یا کینٛہہ لِکھٲرۍ چھِ تِم یِم نہٕ مطلب نٔنی چھِ تہٕ اِنٹر کلچر فورم چھِ تِم اوپن کران لُکن منٛز مشوٗرت تِہنٛد مُثبت تِہُنٛد کلام لُکن تامتھ واتناوان ہاں وۄنۍ اگر گُزریومُت تِہُنٛد مرکد سُہ ٹھیٖک کران ادبی نشست چھِو تُہۍ کران یہِ گوٚو بڑٕ بہتر تہٕ مےٚ ؤنۍتو یُس اکھ اہم یُس جُز چھُ اکھ کمپوننٹ چھُ کہِ یُس سٲنۍ ادبی روایات چھِ یا سٲنۍ زبان چھِ یہِ نَیہِ نسلہِ تامتھ اگر أسۍ تُہۍ یِمنٕے ادبی محفلن ہٕنٛز اکثر چھِ آمُت وٕچھنہٕ کہِ یِم تُہۍ پروگرام کران چھُو تِمن منٛز چھِ آسان لۄکٹٮ۪ن بچن ہٕنٛز واریاہ کم شریکت طالبہِ علمن ہٕنٛز کم شریکت زیادٕ تر چھِ آسان محدوٗد اکھ طبقہٕ چھِ یِم ادبس سۭتۍ جُڑِتھ لُکھ چھِ تِمے چھِ زیادٕ تر آسان مُشٲعرٕ بوزان یا مُشٲعرن منٛز پاٹسِپیٹ کران یا لیکھان تہِ چھِ تِمے یُس جنرلی اگر وٕچھو جنرل سوسایٹی تام یہِ زبان یہِ ادب منتقل کرنہٕ خٲطرٕ یا برونٛہہ کُن امے أتھۍ طریٖقس منٛز برونٛہہ کُن پکناونہٕ خٲطرٕ کیٛاہ کوٗشش چھِ تۄہہِ کیٛاہ چھُ باسان یِم ادبی تنظیٖم چھِ یِہُنٛد کوٗتاہ رول چھُ یہِ زبان منتقل کرنس تامتھ تہٕ امیُک حفاظت کرنس وٕچھ حظ ساجد صٲب یہِ چھِ چٲنۍ کتھ چھِ صحیح زِ اگر أسۍ یِہوے محدوٗد تھاوو شٲعر ٹُو شٲعر 4 کٔرۍ جمع تہٕ پروگرام کوٚر تہٕ یہِ چھُنہٕ صحیح کِہیٖنۍ بٔلکہِ انسان اسہِ چھِ ونکیٚنس
مطلب تم کت تم مثال انٹر کلچر فورم ات من صرف طالب علم یوت لکٹ لکٹ میں ایڈجسٹ کرم یت من تھیٹر وغیرہ وغیرہ کران تو برادری بھائی چارہ یت من سہ عکاسی کران اس زن وچو ونکس آل اوور مز یا آل اوور پورے ہندوستانس مز کوشش کران ہندو مسلم سکھ امہ حوالہ سکرپٹ لکھان یت ین واجن یم بچہ یم لکٹ لکٹ نوجوان یہ عکاسی کران برادری کوتا طاقت انشاء اللہ الرحمان کران تہ روزو تو صرف ات من بھائی چارہ تو پن زبان پن ثقافت تو پن کلچر برو پکناؤ. سٹھا شکریہ اس کت کرنے خاطر مختصر ٹائمس مز کر اس کت سلیم یوسف صاحب اندر کلچرل فورمک صدر ون کہ اس تنظیم یا باقی اس ہش تنظیم ادبی پروگرام حوالہ بڑ سرگرم یت علاقس مز سوناواری مز بڑ ادبک چلان خاص کر اگر زبان ہز کت کرو زبان تو ادبچ کت کرو یہ بڑ تنظیم سرگرم تو اندر کلچرل فورم یہ بڑ سرگرم یہ ون کہ باضابطہ کیلنڈر آسان اسلاف یمو ادبس مز کنٹریبیوشن کورمت زبان ادب حوالہ کم کرمت نمایاں کم تہند دہ مناوان تو بیشر زبان تحفظ دنس مز تو مزید تقویت دنس مز بڑ ایکٹیولی کام کران تو یہ کوشش نئے نئے نوجوان تہذ حوصلہ افزائی گھن تم گھن برو کن تو تم تہ گھن ات مز شرکت کریں. نیوز 18 خاطر بہ سوناواری پہ.